So, Ako may gamay good kay. stuck sila kamuti guys oh. Break time guys, stuck sila kamuti. So kamuti lang kaon guys oh no. Basta break time, snack basta na snack. Lami gila snack guys, kamuti. Na guys oh, kamuti oh. Kamuti, ano, kamuti ang ilalom kay gulay para utanon. Kasi may bayar ba? Mulan taon ng kamuti sa at. Kamuti nung ikot-kot naman nga naay. Diri ni guys oh, manim trabaho ko ron diri guys oh. Pala ni guys oh. Break time guys, nag-snack sila. Okay, labot ako sila ra. Ini guys. Kayo oh. Ano ako mga kababayan guys. Okay, ano ra guys. Thank you guys.